දෙවියන් වැඩමවා යකුන් යක්ෂණියන් බැඳ වැඩගත් මාතර අපරැක්ක වෛද්‍ය රංකොත් ගුරු පරපුරේ නොවරදින බල සම්පන්න අභිරහස් ගුරුකම්. ගුප්ත විද්‍යා විශාරද, ගුප්ත විද්‍යා ගවේෂණ සම්මානලාභී විහාරාධිපති පූජ්‍ය ජුබ්බිලියේ ධම්මසිරි ගුරු හාමුදුරුවෝ ඕනෑම ගුරුකම් කටයුත්තක් සඳහා විශ්වාසයෙන් නමතන්න. ඉමෝ වයිබර් WhatsApp සඳහා 071 89 83 254. ඔයාගේ බාහිර පෙනුමට, පෞරුෂයට, ඔයාගේ ඕරා වලල්ලට, ඔයාගේ වටේ ඉන්න හැමෝම එක බැල්මකින් කාන්දමක් වගේ ආකර්ෂණය කරගන්න කැමතිද? එහෙනම් දේවකතා YouTube නාලිකාවෙන් අදගෙන ආව චන්ද්‍ර දෙවියන්ගේ සම්මෝහන වශී මන්ත්‍රය ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. චන්ද්‍ර දෙවියන් කියන්නේ නවග්‍රහ මණ්ඩලයේ අතරින් සඳට අධිපතිව වැඩවසන දෙවියන්. නක්ෂත්‍ර දේවතාවියන් 27 දෙනා මොහුගේ භාර්යාවන් වන අතර ඒ අතරින් ප්‍රධානතම සහ ප්‍රියතම භාර්යාව ලෙස සලකන්නේ රෝහිණී දේවියයි. ඊටාම කඩවසම් ආකර්ශනීය ශ්වේත වර්ණ රූපකායකින් යුතු මේ චන්ද්‍ර දෙවියන් පිළිබඳ හින්දු පුරාණ ග්‍රන්ථ තුල පමණක් නොව බෞද්ධ ජෛන සූත්‍රවලත් බොහෝ විස්තර සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අදගේන මේ මන්ත්‍රයෙන් ප්‍රතිඵල ගන්න ඔයා කිසිම විශේෂිත පුද පූජාවක් තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ මන්ත්‍රය සඳට අධිපති චන්ද්‍ර දෙවියන්ගේ මන්ත්‍රයක් නිසා ඔයා මේ මන්ත්‍රය අහන්න ඕනේ සවස 6න් පස්සේ. සම්පූර්ණයෙන්ම අහස කළුවර වෙනකන් ඉන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. මේ විදිහට දින 29ක් ඔයා මේ මන්ත්‍රය හැමදාම අහන්න ඕනේ. 108 වාර ගණනක් වාදනය වෙන නිසා අනිවාර්යෙන්ම සම්පූර්ණ වීඩියෝම වාදනය කරන්න. මේ දින 29 අතරතුර කාලයේදී හඳ පේන්න තියෙන දවස් තිබ්බොත් විතරක් ඔයා සම්පූර්ණයෙන් මේ මන්ත්‍රය 108 වාර ගණන අහලා ඉවරුණාට පස්සේ හඳ පේන තැනකට ගිහින් හඳ දිහා බලාගෙන එකම එකපාරක් මේ මන්ත්‍රය හිතින් කියන්න. එතකොට තමයි මේ මන්ත්‍රය ඔයාට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම ඔයාට විශේෂයෙන්ම ආකර්ෂණය කරගන්න පිරිසක් හරි විශේෂ කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් මන්ත්‍රය අහනකොට ඒ පිරිස හරි අදාළ කෙනාව හරි හිතින් හිතාගෙන තමයි අහන්න ඕනේ. ටික දවසක් යනකොට ඔයාටම තේරෙන්න ගනී ඔයාගේ අවට ඉන්න අය අතරේ ඔයා කැපිලා පේන ආකර්ෂණීය කෙනෙක් වෙන්න ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ හිතේ ඉන්න කෙනත් ටිකෙන් ටික ඔයාට ආකර්ෂණය වෙන්න ගන්නවා කියලා ඔයාටම දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। 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 ॐ
सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः।
ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः।
ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः।
ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः। ॐ सं सम्मोहनाय सम्मोहनाय सं सोमाय नमः।